सांगमाने आसतु आज आम गोटे नुआ जगह देखा जा देखु यही जगहटी बैदेश्वर ठारे अवस्थित। यह कटक डिस्ट्रिक्ट बांकी ब्लॉक बैदेश्वर ग्राम। एठारे प्रभु महादेव अवस्थान करछंती। एठारे तांकर मंदिर टी बहुत सुंदर। मंदिरटार नाम हूँ रामनाथ देव। केते पहाच गुड़िक बहुत छोट छोट होती। मुझे पहाच को उठी आपण मैंने मंदिर बाबा रामदेव दर्शन करने को जी। पहाड़ उपर पहाच गुड़िक या आगु पानी सुविधा नाला एवं पानी सुविधा हो जाइए। आम पहाच गुड़िक चढ़ी बाबा पाखक दर्शन करने को जाऊँ। आम पहुँचीगली बाबा पाखरे। बाबांकर मंदिर पाखरे ठिया होई देखिले आपण को महानदी दृश्यमान हम। बाबा पाखरे महानदी बोही जाइए। चारिपटे जंगल और पहाड़ उपरे बाबा रामनाथ अवस्थान करछंती। देखंतु महानदी रे पानी तो सुखी जाइए, किसी जगह पानी देखा जाउछि। आज बाबांकर जागर यात्रा जागर थिबा जो एठारे आज भक्तंकर समावेश होइछि। समस्त भक्तंकर मनोवांछा पूर्ण करंतु प्रभु रामनाथ देव। समस्त एठारे आसी भगवान पाखरे दीप लगाउछंती। खरा टिके अधिक थिबारु लोक माने छाई देखि बसछंती। देखो बाबांकर प्रतिमूर्ति प्राकृतिक सौंदर्य मंदिर चारिपटे प्रकृति को आप उपभोग करेंगे। आज जागर थी भक्त मैंने महाप्रभु दर्शन करने बहुत दूर आस। देखु केते बड़ दीपरे एठारे गोटे दीप प्रज्वलन दीपटर आकार बहुत बड़ा। दीप फुटवा बाबा का भीतर बेड़ा बाबा चारिपटे द्वार अच्छी। घंच जंगल भीतर देखु पहाड़ पर बाबा बसुँच। तले महानदी बोही जाइए। मंदिर चारिपटे सब देवादेवी फोटो अति सुंदर भाव कर बाबा समस्त मनस्कामना पूर्ण करंतु। आज जागर थी भक्तों समावेश होती। देखते दीपटी किपर एठारे लगा जाइए। बाबा रामनाथ देव समस्त भक्तों मनस्कामना पूर्ण करंतु। देखंतु आम बर्तमान चारिपटे
ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲୁ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତୀଖ ପାହାଚ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବସି ବସି ଆରାମସେ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ଦୂରୀତ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲୁ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କାରଣ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମନାଥ ଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ଆପଣ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟେ ଆସିବେ ତାହେଲେ କଳାପଥରଠୁ କଟି ବୈଦେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କଟକଠୁ ଆସିବେ ଆପଣ ବାଙ୍କି ଦେଇ ବୈଦେଶ୍ୱର ଆସି ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏଇଠାର ପାଖରେ ଏବେ ଟି ବ୍ରିଜ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟି ବ୍ରିଜ୍, ଏହାର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ତିନି ଚାରୋଟି ଜାଗା, ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସି ଏହି ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବାବା ଭୋଳାନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ବାବା ରାମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା।